بسم الله. السلام عليكم. تحت الطلب ديال واحد المتتبعين ديالي بغاو لا ليكتير دوكيومونتير، بالرغم من اني عيانه شويه، ولكن والله العظيم قلت غادي ندير ليه ان شاء الله هاد لا فيديو. كنتمنى توصلوا في الوقت المناسب رغم ان البساطه ديال لي فيديو ديالي، حيت جاوني بعض الانتقادات على الاضاءه وعلى الكتابه. بالنسبه للاضاءه انا خدامه اللي متوفر ليا، يعني ما يمكنش ندير اكثر من هذا الشيء، وكنتمنى تقبلوني كيف ما انا. وشكرا بزاف على لي كومونتير. صراحه كاين دي كومونتير كيشجعوني بزاف، كنتمنى لهم كل خير. ندوزو ان شاء الله للصفحه ديالنا ليكتور دوكيومونتير ابري دي زون. سي لا باج 98. ندوز مباشره، نحاولوا نختصروا لا فيديو. غادي ندوز مباشره j'observe et j'écoute. Les tribus nomades ont dû inventer des abris qu'elles pouvaient transporter avec elles et reconstruire à chaque étape de leur déplacement. عندي هنايا 4 sortes ديال les abris les hommes. غنشوفوا وحده بوحده ان شاء الله، وندوزو نجاوبوا على الاسئله ديالنا. عندنا ليغلو، كل وحده قدامها الصوره ديالها ليغلو. Les Esquimaux construisent leur abri à l'aide de blocs de glace qu'ils superposent en colimaçon telle la coquille d'un escargot. كتشبه l'escargot، كتكون من des blocs de glace. D'accord. ندوزو la deuxième, la yourte. Pour monter une yourte, les bergers d'Asie centrale disposent en cercle un treuillet de bois retenu par des lanières. Les lanières هو واحد الحزام de cuir sur lequel ils posent une coupole. الكوبول هي القبة، هذيك القبة de bois recouverte de roseaux القصب et recouvre le tout de pièces de feutre maintenues par des cordes. Le troisième هو هذا. Le typé, les chiennes chasseurs de bisons. Le bison هو الثور d'Amérique du Nord habite des tipis coniques faits de branches plantées dans le sol, se rejoignant au sommet et recouvertes de peau de bison. De bison اللي قلنا هو الثور، هذاك لابو ديال الثور. D'accord. Pardon. La dernière, la quatrième ou la dernière, il y a la tente du désert. Les bédouins vivent sous des tentes faites de laine de mouton mélangée à du poil de chèvre. La tente de Targui se compose d'un vaste toit de peau de chèvre ou d'antiloupe. Très bien. d'abord ندوزو مباشرة ان شاء الله باش نجاوبوا على الاسئله اللي عندنا. كانت عندي واحد الانتقاد على الخط، انا هذا هو الخط ديالي، يعني واخا نبغي نصاوبو، المهم هذا هو الخط ديالي. كنتمنى يكون واضح. De quoi parle ce document? Ce document parle des abris des hommes. كنتمنى الخط يكون واضح. كيف ما قالت لي واحد الاخت الخط ما واضحش، الاضاءه ما واضحاش. هذا هو جهدي للاسف، المهم انا كنحاول جهدي. de quoi est-il composé? De quoi est-il composé? Ce document parle des abris des hommes. De quoi est-il composé? Le document, de quoi ce document est-il composé? Il est composé de paragraphes. Il est composé de paragraphes et de dessins. Numéro 3.
Alors, on a qui a écrit ce document. Qui a écrit ce document. Alors, le document, راه هو هذا. عندنا الاسم ديالو هنايا. D'accord? Théodore Kalposi. Alors, ce document, alors c'est Théodore Kalopsi qui a écrit. Alors c'est lui qui a écrit ce document, Numéro 4. Pardon. 4, on a d'où est-il tiré? D'où est-il tiré? Il est tiré, ce document. Alors, il est tiré du livre des maisons du monde. Il est tiré du livre des maisons du monde. Le livre des maisons du monde. Très bien. D'abord, je découvre tout seul. Alors, je découvre tout seul. Je vais écrire je découvre. Je découvre. أكتشف بوحدي. Je découvre tout seul. Alors, نحاولوا دائما كنحاولوا نديروا الإجابة بوحدنا من بعد كندوزوا Alors, numéro 1. Numéro 1, on dit de qui l'abri s'agit-il dans le document ci-dessus? Alors, de qui l'abri? Alors, de qui l'abri s'agit-il dans le document? Alors, il s'agit des hommes. Alors, il s'agit des abris des hommes. Numéro 2. Quels sont les gens qui les utilisent? Quels sont les gens qui les utilisent? Alors, les gens qui les utilisent, alors les gens qui les utilisent sont les tribus nomades. Les tribus nomades. D'accord? Numéro 3. De quoi est fait un igloo? De quoi est fait un igloo? Alors, l'igloo est fait de blocs de glace. Alors, l'igloo est fait de blocs de glace. Très bien. Numéro 4. Alors, 4, dans quel continent vivent les Cheyenne? Alors, les Cheyenne, majuscule, Cheyenne, vivent en Amérique du Nord. Numéro 5. Alors, on a où vivent les Bédouins. Alors, les Bédouins vivent dans le désert. Alors 6, on a de quoi est faite
une tente du désert. De quoi est faite? Alors, une tente de désert est faite. Une tente de désert est faite de laine de mouton, mélangée à du poil de chèvre, du poil de chèvre. 7. Alors la dernière question, je crois, lequel des abris ne peut pas être... Alors, lequel des abris ne peut pas être transporté? Alors, l'abri qu'on ne peut pas transporter, c'est l'igloo. علاش؟ لأنه il est fait de blocs de glace. l'igloo. D'accord? Très bien. Alors, هنا سالينا les questions ديالنا. كنتمنى يكون واضح، وكنتمنى نكون قدرت نوصل لكم المعلومه ولو بطريقه بسيطه وبوسائل جد بسيطه. ندوزو دابا لا كيسيون برولونجمون. واخا نورمالمون يبقى لكم البحث. cherche d'autres habitations et décrit comme dans le texte. alors انا غندير وحده وانتم راكم غادي تبحثوا نتوما تزيدوا اخرين. داكوغ. الوغ انا زدت اون كاز. الوغ غادي ندير هكا باش نسهل عليا. الوغ غندير اون كاز. داكوغ. اون كاز. تقدروا ديروا بحث على هذا الشكل، تقدروا ديروا بحث تقلبوا على مع لي فوتو ديالهم مع سميتو وترافقوه بالتمارين ديالكم. ضروري غتكون عندكم نقاط مميزه. نمشي ندخل هكا نسيبير ولا الانترنت الا عندي لامبريمونط وندير دي سورت دابغي ديزون وغتخرج لكم. الوغ اون كاز، ها هي لا فوتو ديالها اون كاز. هذه هي اون كاز. داكوغ. بحال هكا تخرجوا واحد الصوره وتكتبوا عليها في الجانب، ديروا بحال هاد ليكزامبل اللي عندكم. الوغ اون افريك une case est un bâtiment le plus destiné à l'habitation. Traditionnel à l'habitation, pardon, ما كايناش le S. traditionnellement couvert de chaume, parfois de tôle, suivant les régions, على حسب les régions. alors il, ça veut dire que la case, il peut être de forme ronde ou bien carré ou la تكون carré ou bien rectangulaire ou la rectangulaire. alors هنا نكون نهيت لكم الدرس. لا باج 98 ديال لابري دي زوم ليكتور دوكيومونتير. كنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم المعلومه، والى اللقاء في درس قادم بحول الله.